Hello guys, welcome back to my... Ito po guys, nakikita nyo nagluto ako guys kasi birthday ni Doc guys. Niluto ko yung manok. Pinirito ko lang guys kasi natapos ito ni Takyo. Ito na lang, piniprito ko na lang para guys samahan nyo ako. Tignan nyo, ang init. Baka mapiksan ako, charot. Diba oh, init kumukulo-kulo pa oh. Let's go guys, magluluto lang ako guys. Happy birthday Doc. I want to greet you Doc, happy birthday. Ito guys, nakikita nyo guys, niluluto ko yung manok ni Doc. Saka pinirito ko, sobrang init na guys. For here in Merry Christmas to all of you guys, and shout out po sa lahat na nandyan. And thank you so much po sa lahat. Opo guys, oh, kung tingin-tingin kayo dyan, oh, diba? Pinirito ko lang guys. Oh, yeah. Diba? Wow. Oh, magluluto na tayo ng manok guys. Iprito na natin guys. Ito na guys, iprito na natin. Ang init-init nito. Yan o. Ang init-init. Ang init na ano. Diba? Kapili pa yung isa. Pwede pa isa yun oo. Sarap nito guys. Yun yummy. Kalau kau bisa mana ke itu, bagaimana nak? Kalau kau rasa ada nama depresi, ada nama siapa? Jangan lupa nak. Ini ya. Nah, sponsor guys, thank you so much for watching guys, and God bless you always sa lahat. Oh, yun guys. Madami pa akong lulutuin. Yun oh. Thank you guys and Merry Christmas. Don't forget to subscribe and like guys. Babush, love lahat. Bye bye.